अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुहतरम सामईन कराम, क़ुरबानी के अय्याम चल रहे हैं। क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को सबसे महबूब तरीन अमल है अल्लाह के नाम पर खून बहाना, जानवर ज़बह करना। तो हम क़ुरबानी तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अलबत्ता क़ुरबानी का गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं, हम तक़सीम करते हैं, हम जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसके मुतालिक हमें चंद सुन्नतें याद रखने की ज़रूरत है ताकि हम गोश्त जहाँ पर खाएं, जहाँ पर ज़ुबान और पेट की लज्जत पूरी हो जाए, वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने और आपके अमल के मुताबिक अगर हम गोश्त खाते हैं तो हमारा गोश्त खाना भी सुन्नत बनेगा, सवाब का काम बनेगा। चुनांचे तकरीबन 10 या 12 सुन्नतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कि आप गोश्त कैसे तनावुल फरमाते थे, कैसे नोश फरमाते थे। चुनांचे मुख्तलिफ़ अहादीस में इसका ज़िक्र आता है। नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुश्त का गोश्त बड़ा पसंद था, पीठ के हिस्से का गोश्त बड़ा पसंद था। चुनांचे इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मनक़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, बेहतरीन गोश्त पुश्त का गोश्त है, पीठ का गोश्त सबसे बेहतरीन है। सुनन इब्न माजा में ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हड्डीदार गोश्त ये भी बड़ा पसंद था। चुनांचे सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू क़तादा सुलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने शिकार करके जानवर का हड्डीदार गोश्त अपने पास रख लिया। फिर हमारी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। मैंने वो हड्डीदार गोश्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तनावुल फरमाया, यहाँ तक कि हड्डियों पर से गोश्त ख़त्म हो गया, यानी आपने हड्डीदार गोश्त को तनावुल फरमाया। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, ये भी सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहीं से गोश्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्त का गोश्त उठाकर रख दिया। दस्त के गोश्त से मुराद है जानवर के सामने के पैरों का या सामने की रान का गोश्त, ये दस्त का गोश्त कहलाता है। ये इसलिए उठाकर रखा गया इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हिस्से का गोश्त बड़ा पसंद था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांत से नोच कर तनावुल फरमाया, यानी दांत से खींच कर उस गोश्त को आपने तनावुल किया। ये सही बुखारी में आया। इसी तरह सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में रोटी और गोश्त खाते थे, तो लिहाजा रोटी के साथ मिलाकर खाना गोश्त को ये सुन्नत है। और इसी तरीके से रोटी, गोश्त में पकी हुई रोटी ये अरब में बड़ा लजीज़ खाना समझा जाता था, इसको सरीद कहा जाता है। चुनांचे अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे मरगूब खाना, सबसे पसंदीदा खाना सरीद था, यानी गोश्त में पकी हुई रोटी। इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा की फ़जीलत बयान फरमाई। उसमें कहा कि आयशा की फ़जीलत औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर। तो इसी से अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरीद बड़ा पसंद था। इसी तरह ये बात मिलती है अहादीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त के सालन को बढ़ाने का हुक्म देते थे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स गोश्त ख़रीदे तो उसमें सालन बढ़ा दे, इसलिए कि जिस मेहमान को गोश्त न मिले वो सालन पर इक्तिफ़ा कर लेगा, सालन में गोश्त का जायका आ जाएगा। ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और ये उस ज़माने के एतबार से है जबकि गोश्त मिलना मुश्किल हुआ करता था, इतनी फरावानी नहीं होती थी। मक़सूद इस हदीस पाक से ये है कि जो भी हम अच्छा खाना, जायकेदार और लजीज़ खाना हम अपने घर में बनाएं, उसमें औरों का भी हिस्सा ज़रूर निकालें, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, गुरबा का ज़रूर उसमें हिस्सा रखना चाहिए। ये इस हदीस पाक से तरग़ीब देना मक़सूद है। इसी तरह ये बात मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुना हुआ गोश्त भी खाया है और उसको चाकू से काट कर, बड़ा हिस्सा होता था गोश्त का, तो उसको चाकू से काट कर आपने मेहमान को खिलाया है। चुनांचे अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत मुग़ीरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हुआ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دست کا گوشت بھوننے کا حکم دیا اور پھر چاقو سے اس کو میرے لیے کاٹ کر سامنے پیش کرنے لگے۔ اسی طرح ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو کدو کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ اب اسے کدو کہیں یا لوکی کہیں، اس کے ساتھ ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھاتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور اس دعوت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو اس نے روٹی اور سالن پیش کیا جس میں گوشت اور کدو پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو اس میں سے تلاش کر کر کے تناول فرمایا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، یہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کے پیٹ سے مراد ہے اس میں کلیجی اور تلی جو ہوتی ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھونا کرتا تھا، تو لہٰذا کلیجی اور تلی بھون کر کھانا یہ پتہ چلا کہ سنت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے پائے بڑے مرغوب تھے، بڑے پسند تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے رغبت اور اہتمام کی وجہ سے پائے 15 دن تک اٹھا کر رکھتے تھے، اور سنن نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ 1 مہینے تک اٹھا کر رکھتے تھے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز مرغوب تھی، اس وجہ سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کے بارے میں آتا ہے کہ اسے خود بھی کھانا ہے، اوروں کو بھی کھلانا ہے، اور اس کو ذخیرہ کر کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں فریج اور ان سب چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے لوگ گوشت کو سکھا کر اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ چنانچہ اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم قربانی کا گوشت مدینہ منورہ تک لے کر آتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ میں قربانی کرنے کے بعد اسے مدینہ بھی اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ میری والدہ نمک لگا کر سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھیں۔ تو اسی سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سوکھا ہوا گوشت پسند تھا۔ تو یہ چند روایات ہیں جن سے گوشت سے متعلق سنتیں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جب ان ایام میں ہم گوشت کھانے کا اہتمام کرتے ہیں تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ان سنتوں کے ساتھ ہم گوشت کھانے کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارا یہ کھانا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے اور سنت پر عمل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله